पाक कलेमार उड़छे निशान पिया रौजार में नरे सबार मुराद होयेछे पूरा गौस पियार दरबारे सबार मुराद होयेछे पूरा गौस पाकेर दरबारे पाक कलेमा कलेमार उड़छे निशान पाक कलेमार उड़छे निशान पिया रौजार में नरे सबार मुराद होयेछे पूरा गौस पाकेर दरबारे सबार मुराद होयेछे पूरा गौस पाकेर दरबारे पाक कलेमा तारपर अति सुंदर कथाय कवि बोलছে কি डूबते चलेছে इस्लाम যখন ভরেছে দুনিয়া কুফুরিতে সেই সময়ে গৌস পিয়াকে পাঠালো আল্লাহ দুনিয়াতে जन्म तारीखे राखलो रोजा जन्म तारीखे राखलो रोजा दूध माएर पान करलो ना एमन अल्लाह आला दुनियाय के होबे आर बोलो ना एमन अल्लाह आला दुनियाय के होबे आर बोलो ना पाक कलेमा मासूम पिया गौसुल आजम करे इशारा जननी के ओ जननी रेखेछि रोजा दूध दियो ना आमाके मासूम पिया गौसुल आजमेर मा যখন শিশু বেলায় দুধ পান করাচ্ছিল তখন সেই গৌস পিয়া মাকে কি বলছে শুনুন मासूम पिया गौसुल आजम करे इशारा जननी के ओ जननी रेखेछि रोजा दूध दियो ना आमाके मा फातेमा ताकिए देखे मा फातेमा ताकिए देखे गौस पाकेर मुखेर प्राणे যেন কোন দরবেশ রয়েছে মগ্ন হয়ে আল্লাহর ধ্যানে যেন কোন দরবেশ রয়েছে মগ্ন হয়ে আল্লাহর ধ্যানে পাক কলেমা অন্ধ কোনো দিন গাড়ির তলায় পিস্তা হয়ে যায় না পীর ওলিদের দেহ মরে রূহ কোনো দিন মরে না অন্ধ কোনো দিন গাড়ির তলায় পিস্তা হয়ে যায় না পীর ওলিদের দেহ মরে রূহ কোনো দিন মরে না অন্ধকে যেমন আল্লাহর বান্দা অন্ধকে যেমন আল্লাহর বান্দা হাত ধরে দেয় পার করে বিপদ তেমন আল্লাহর ওলিরা ভক্তকে নেয় উদ্ধার করে বিপদ তেমন আল্লাহর ওলিরা ভক্তকে নেয় উদ্ধার করে পাক কলেমা আরশের নূর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আরশের নূর চ্যানেলটি
ইতিহাস গায়েব করুন আর নতুন নতুন ও আজ গজল প্রতিদিন শুনুন আর নতুন নতুন ও আজ গজল প্রতিদিন শুনুন